राज्यात वेचणुकेच्या तालार प्रचारान नेट घेतला। भाजपा उमेदवार पल्लवी धेंपो हांनी भाजपा वांगड्या सयत रुमडामळ दवर्ली वाठारात भेट दिली। उपरांत नावेली मतदारसंघात बसका घेतली, लोकांकडेन चर्चा केली। पळयात 7 मे मतदान दीस म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमचे भलादीक मत भारतीय जनता पार्टी कडल्यान ही आमची मना काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक मागणी। तुमच्या अंजुमन स्कुलान हांगा 2800 भुरगीं आसात आनी 150 शिक्षक आसात आनी ऑलमोस्ट 45 वर्सां जाली हे असोसिएशन सुरू जावन, खरेंच बरी गजाल। आनी 15 वर्सांनी हे स्कूल सुरू जावन तुमकां सगळ्यांक हांव बेस्ट विशेस दिता। बरे तरेन स्कूल हे तुमी काडपाक सगळ्यांचे देव बरे करूं। आपने जो लाकर दिया है नाम, क्या इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है? नहीं। हमारा संकल्प सभी कम्युनिटी को साथ में लेकर जाना है। इसी तरह से हमारे बीच में दारू नायक है, इन्होंने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने मुसलमानों को रोजगार दिया, और आज यही संकल्प को लेते हुए पल्लवी धेंपो भी आज आपके सामने यही जो संकल्प करने आई है कि मुसलमान जो है डिसाइडिंग फैक्टर है। आज अगर हम देखेंगे कि हमारे देश के अनेक अनेक राज्य में, हमारे गोवा राज्य में यहाँ पर तो उन्नति और प्रगति का अब यहाँ पर जो धुआंधार देखेंगे वो मैं समझता हूँ इसके पहले कभी इस देश में नहीं हुआ। जो कितें आमकां बरे बरे आमचे प्रोजेक्ट येवपाक जाय त्या खातीर आमी सदांच पल्लवी कडेन मागणी करतले की आमच्या नावेलीन आमच्या लोकां खातीर कितें तरी करपाक जाय म्हणून, आनी आमी सगळे करून घेवपा खातीर तिका आमी निवडून दिवपाची गरज आसा। परत एकदा तुमकां सगळ्यांक एकूच सांगता की फिर एक बार मोदी सरकार, त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी मोदीजी पळोवपाचें आनी आमच्या देशात एक जर बरे समज आमचे डिफरंट आमचे जे कितें आमची कामां जावपाक जाय जाल्यार शुक्रारा भाजपान प्रचार व्हिडिओ रथ भाजपा कार्यालय पणजी लागसर उक्तावण केले। या वेळार प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, रोहन खवटे आनी हेर फुडारी हजर असले। भाजपा बहुमतांनी निवडून येतले हो विश्वास दाखोवपाक ते विसरले नात। पळयात उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोयच्या सगळ्या मतदारसंघा भितर फिरतले। आज दोनांचे परमिशन जाले आनी ते आनी 1-2 दिसांनी आनी 2 रथ आमी सुरू करतले। आज जो रथ गेला तो वांद्रे मतदारसंघातल्यान सुरवात जातलो आनी एक फोंडा मतदारसंघ, आनी संपूर्ण दिसभर त्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीच्या डबल इंजिन सरकारान जी डेव्हलपमेंट कामां आसत, विकासाची कामां आसत, विविध योजना आसत, ह्या संदर्भातली माहिती दीत हे संपूर्ण गोंयभर प्रत्येक मतदारसंघा भितर फिरतले। 23 एप्रिल पर्यंत हांचो पयलो राउंड जो आसा पूर्ण जातलो आनी मागीर परत दुसऱ्या राउंडाक ह्या सगळ्या मतदारसंघा भितर परत ते रिपीट जातले। आनी त्यामुळे एकूण नरेंद्र मोदीजीच्या सरकारान केंद्रात आनी गोंयच्या सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणजे डबल इंजिनच्या सरकारान जी कितें कामां केल्लीं आसा गोंया भितर आनी विविध केंद्रांतल्यो स्किमी ताची माहिती देणारे हे रथ आसात। आनी त्यामुळे ताचो पूर्णपणे गोंयच्या कानाकोपऱ्यान ते वचपाचो आमचो प्रयत्न, तांकां धाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा। जितले रिपोर्ट कार्ड सगळे आसा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष तुमकां जेन्ना ते सगळे पत्रकार धाडटले तातूंतच सगळ्यांक कळीत जातली कितली कामां जाल्या। जो मनीस म्हणटा डिबेट जाय ताणें पयलें डिबेट करचें की 60 वर्सां भारतीय जनता पार्टी नाशिल्ली, काँग्रेस सरकार आशिल्लो, तांणी देशा खातीर कितें केलें हें सांगचें आनी विकसीत भारत घडोवपाक आमचे नरेंद्र मोदीजीन कितें केलां हें पूर्ण देश पळयता। सो म्हाका दिसता ते आघाडी उलोवच्या पेक्षा आमी ज्या तरेन विकसीत भारत संकल्पपत्र सुजाव अभियान आनी आतां 50 प्रमुख जे अध्यक्षाच्या अंडर आमी एक कार्यकर्ते म्हणून काम करता तातूंत वातावरण कोण्या कोण्यांनी उत्तर गोंया आनी दक्षिण गोंयात क्लियर दिश्टी पडटा आनी भोवमतान दोनी कडेन भारतीय जनता पार्टी इजिली सिटां काडटली हे लोकांचो विचार, लोकांचो विश्वास घेवन हे म्हणपाक कांयच आमी कमी पडना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।